Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masih dalam suasana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita hari ini masih berada di bulan Rabiul Awwal. Ini adalah satu momentum yang sangat tepat untuk kita selalu melakukan introspeksi diri kita, meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Hadratur Rasul. Tentunya sebagai bukti pecinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti teladan yang telah diberikan oleh beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena hal ini akan nanti bisa mendatangkan syafaat kelak di hari akhir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani adalah Rasulullah senantiasa berhusnudzon, yaitu beliau senantiasa berprasangka baik, baik itu kepada Allah Sang Khalik dan juga kepada sesama makhluk, kepada siapapun. Maka inilah yang seringkali hilang di masyarakat kita. Banyak orang yang ketika ditimpa suatu masalah, maka yang muncul adalah suudzon kepada Allah, na'udzubillah. Lalu ketika orang lain mendapatkan anugerah nikmat, yang muncul adalah suudzon. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita terkait dengan husnudzon, yaitu berprasangka baik. Inilah sesungguhnya jika kita lakukan, ini termasuk salah satu bentuk kecintaan kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insya Allah akan dapat mendulut syafaat pada nanti yang akan diberikan kepada kita kelak di akhirat nanti. Salah seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad, beliau di dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, beliau menjelaskan ada 5 hal bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bentuk syafaat tersebut adalah syafaat yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, di mana ketika itu kita semua menunggu untuk proses yaumal hisab, yaitu proses peradilan Allah, dan di padang mahsyar adalah hari penantian yang sangat berat dan sangat panjang. Maka orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar, dia mendapatkan keringanan, yaitu menunggu tidak terlalu lama dan tidak terasa berat.
Itulah yang kemudian dikenal dengan asy-syafa'ah al-uzma, yaitu syafaat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua adalah bentuknya ada orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, mereka masuk ke dalam surga bighairi hisab, yaitu tanpa hisab. Kemudian bentuk syafaat yang ketiga adalah ada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, lalu kemudian dia naik derajat di surga itu, naik kelas di surga itu berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, ada orang-orang yang sesungguhnya dia sudah tercatat untuk masuk ke dalam neraka, tetapi kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah, kemudian tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan yang kelima adalah orang yang sudah masuk disiksa di dalam neraka, kemudian mendapat syafaat Rasulullah, kemudian dientaskan atau dikeluarkan dari api neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dengan meningkatkan kecintaan kita kepada hadratur Rasul dan meneladani akhlak-akhlak mulia beliau, yang mana aspek akhlak ini sangatlah luas, karena Allah sendiri yang menyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Ini adalah sebuah syahadah rabbaniyah, yaitu pengakuan langsung dari Allah, yang mana ini hanya diberikan kepada makhluk yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, momentum Maulidun Nabi, marilah kita senantiasa berusaha terus menerus agar kemudian kita sedikit demi sedikit dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur rahmanur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد
مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.